with or without that, ang US nagyapon sila intention gid nga ila gining i-eradicate ang kaning gobyerno sa Iran kay sobra na lagi kayo para tanawa ang China karon namumblema gyapon sila asa sila kuha sa oil, di ba? Kay apektado ba gyapon sila sa Iran. So part gyapon na nga yawa gining US. Ang US said, "You're not gonna do shit, man. You're not ain't gonna do zero. You're not gonna do shit." Kanang ilang gipambuhat karon is ila gyapon ng pang they trying to poke them also like, sige, mo na mong gabuhaton, what are you gonna do, bitch? What are you gonna do? Diba? Pero, ba, no? Imagine na halaan nila asa nag-meeting, pag operation day 1, boom, patay diretso ang katong supreme leader nila. So to think na ang Chinese, ang president sa China ug si Putin, pag nauna na sila by what the hell? Na infiltrate nila ang defense system, how much more unsay possibility, what's the best possibility that most likely it will happen to us, it will happen to to China and Russia kung mag-apil-apil man sila sa offense. They know that they've been supplying money, whatever, technology to Iran, pero dili man guna siya, it's not a basis na to start a war towards Russia and kanang China. That's that's World War III. Nga, you're not gonna do shit right now. Kabalo mo sa among, kabalo mi asa mo nagtago. You wanna start? Gusto mo? You wanna join? Gamay lang, di ba? We will kill you. Hurt Americans, the Secretary of War, bro. Secretary of Defense, fucking, he used to be Secretary of Defense. Gi-change ni Trump Secretary, Secretary of War. Pero Lugan na kita ka tong interview ni Putin karong bago. Wala unsay nga niya. Lang, let me put it this way, ana siya. Sa pre-election nga molingkod sila. Mo nilang mga saad. Gusto ko ingani, gusto ko ingana. Once mudaog sila, ana si Putin na tulo na ka presidente akong na istorya sa Amerika. Ay lahi sila ideology, lahi daw sila ideology. Pre-election ang mga gusto mga saad, nga nilang gusto ng mga changes. Once mulingkod na sila, ana din moabot ng mga naka-briefcase o mga nakasutog ito, wala na sila mabuhat. Niana si Putin. Di tama na katong sa election, they're trying to influence the election by supporting the Democrats. Gusto mo nila nga si diba?